Kini Srangsalo Korbuk Division IPFT Party ni Bana Rom Panda Khlajaka. O Panda Tipra Motha Yakare Buri Chusha eba 41 Nukuni Ramchi Dog eba Kheba 136 IPFT ni Bana Rom Kha. Panda Manja Kha Tipra Hastini Cabinet Minister Shukla Charan Nuatiate Vice President Central Committee ex MLA Shindu Charan Jamatiano Khoboi YIPFT GS Monosri Jamatia Division Secretary Lila Pada Jamatia IWFT Division President Jogatani Jamatia IWFT ni Division Secretary Kusum Tiria Korbur Block ni BRC Vice Chairman Pranab Tripura Akosho 2019 से po edisi सरकार पहिला पार्टी नि उंगे आरों 14 तारिख आं त्रिपुरा मठा जइन खेव आखे त्रिपुरा मठा कोनो रेजिस्ट्रेशन फंजाखौ इनके आर 14 तारिख आं पश्चिमानि करदेवान कोरबुक सब डिविजन आरों ये चिनि पारा से पहिला 25 परिवार तो आं त्रिपुरा मठाव चिनि पारा न त्रिपुरा मठाव योगदान खेरिहा सिपिनो जे तंनाय भुटान फेमिलि रंनो आखे एडिसि सरकार हे न हे जों फाइनायफो सामाया फायाफो सामाया जखन एडिसि सरकार 14 तारिख आं जइन खेपेमो ओके इलेक्शन मुभमेंट समयो के लास्ट नि ट्रेक वेक दिन के इलेक्शन ने फके जातिन बया आंफो IPF टिओ फो हासायो त्रिपुरा मठाव फो हासायो आरो के ग्रेटर नि मंते हाक्टर हा दे माइफिनि ने साइलायो आखेरबो हास्ते माइनै देफो सामाया IPF तो के ब्रंफोनो हा नि दाबिनो तो ये कौ सालायो आंके आरो थांफिया थांमोनियो गोके तिने स्लोनि थालु सरने आयो उंगे से तिनिरो आं पाल काम से थां बासाया कौ सायमा तो जातिमा पांडावा आं जागाव स्पॉट डे नो नैन बा पांडावा आरो नतुन बाजार मालबासा चलागां थामो लामा पंचायत पंगबारि पंचायत आनो एटेक खेहा आं गारि तक्लाये 5 मास इकु गारि आं महाबो खेजामाया नकनि राबार आला ने राजाये आं स्टे माते नको कष्ट कलंक के चले जाय आं सेल सपोर्ट से बाचा जाऊ आबुं फि आनो एटेक के आरो देपासुरी एरिया पंगबारि पंचायत आइनि गारि ग्लास दङ जत स्राव बुफाय पे जागा बुथाय खावनि एटेक के मनसियो आं थांके बायखौ फाया आइनि आयुमा पालमो आं सालामाया इसोरनि महिमासे आबुं बये आसि बायखौ फायफिया गारि गुरा तिनि त्रिपुरा मठावा आं महाराष्ट्र नाहिया आं तिनि इंजरा महाराष्ट्र आं हामया कौथे आं कुनो आं सानसु जाया आं मस्त हामबाय मारि जाव महाराष्ट्र नाहिया आर फोनो माहिंके कौमुं कौथे तांफावनि नसियो जं हुबा हुबके बु फाइसिन ज्रारो फाइसिन मालाव फांना ताइचा बुके बु ज्रारो थांसिन आबुंबो पांडाव स्पले खाजा निमसा स्पले कोंनिमसा स्पले हो साये हो तासको तोये बाहुइ मि साखु लामाया स्पले सानतों सा जों जों हो लामाया आबुंबो ये न खोंगा सायं खोंसनि का तंखेबु केहा कानाय तोखे गैस तैनाय तोखेम तै ज्राइनो माया खेनाय खेपेमिया न खोंबां निमसा न बाजतरो आबुनिबा पांडाव तिनि आं केहानो दुस्माइरिया आं पार्टीनो बदनामफो साया आं पार्टीनो हायाफो साया क्या लिडारनो मुंफो गाया आरो तांबिजा त्रिपुरा मथा एडिसि सरकारफो माइफिया आखेतो विधानसभा फतिनि करबो कन्स्टिट्यूट 43 रफो हेनो विधानसभा फो प्लाइ ओंगे नमफिया आरफोनो माउमिंखे ताइफो हे सादे गाव पाले माजि हाला आइनि सामो हम चापाइ थांफुके सिपेनि क्या स्लोगान तो इंक्लाब जिंदाबाद आमी पहले तुमरा बात में सामो क्या तो अब मुझे अपने के आर यू के कौ सामो दे क्या तो अब पांडावा आं बिखारी तो ये मैं रंग सैना सीधे वो तो भी सामो आं साइ सालामाया सामा चाहिए बुका सा का तो के सा बुहो कोई खनाहिया बोले माम फासे चो नहीं नांगनाय आरिया के नो बायासने बिखारी साइन तो ना के माचैया तो बैसा बिखारी दे हेल्प जानो साखे बुखु बारा बुनाय के बुया बारा दे हेल्प दिनै आं तंसनि तहा चामरै फजुबो सिथामब्रै काबि फायहा आर फन क्राइ क्रा
yakung ya orang ke corai backlight house ni sade ang ai ingkra na hanya sami ko ya joto no makimai ni binus kolem sa tong mai ni nya ang hino yang diniro hak toro ang saya mana hasti opo sai nei pigrana sten si sektor thang dai sna nya ang IPF ti party na hami ai phaisam ko se ang ro ke hano ang opo party opo ke leader chaya opo te ke tang phang chaya ya ke anu dusmai ria ang kha ka hambe tini sar sona jini sar sukla saron jini cabinet minister na khak sang sa hambe mai phayo ex MLA jini sar sindu chorom buno bang phai kam ro ang mai ba phai mai se mo panang brana mosto donawat mario tina budi khiye tre kang sisa ang duki to ma sapinai ai ni gari bukro po je po mala tma hi sana ro jaga wo ke hapo treatment ni bayang ang sisa Facebook ni promai khang last renai thoye jaga wo klai to ke sasni mai bawe paifon yo wo ke ai brim sa ai sasla ma ha to mi aki se trai ma December 2 tarik achayu ang thoye jaga thaikai no ko ke hapo thang sakiba sanai kroi kintu ke bodi ke to ke ma ke pini angle dol mane to to na sa sau party le no khwani bro in sa sau kaham bu nai le na haya bu nai le nai jo to na wai suk lai 2009 IPF তিনি বরং বরং সিনি সার এমসি দেববর মানে বিশিংতৈ গতাল ভাবে খলাই আচাইখিয়া 2009 নি সিকাঙ্গ যে রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি তংনাই রক্তামো খলাই গাঙ্কাই ইলেকশন ফাইজাঙ্কাই ন্যাশনাল পার্টি বে অ্যালায়েন্স সংলায়ু সরকার ফাইসনাই ফাইকিয়া সকপাইসিনাই কিন্তু ইলেকশন পাইথাং গাঙ্কাই নেতারনি চেহারা নুক জাগিয়া প্রত্যেকটা ইলেকশন অমহাই খলাই 2018 পর্যন্ত ত্রিপুরাবত যত ইলেকশন অংখা 18 নি সিকাং পর্যন্ত বিধানসভা ইলেকশন পর্যন্ত শুধু ইলেকশন ফাইজাঙ্কাই ন্যাশনাল পার্টি বে অ্যালায়েন্স সংলায়ু রাংনালায়ু নির্বাচন কন্টেস্ট পায়ু নির্বাচন পাইথাং গাঙ্কাই নিজনি বরক বুজগিতে তং টক জগিতে তং লাঠির জগিতে তং হ্যারাসমেন্ট খাই জগিতে তং অত্যাচার খাই জগিতে তং অপ্রগতি নেতানি চেহারা নুক জাগিয়া তিনি সিনি তাকু হলেন রিয়াং ব 2019 ni simi 2024 পর্যন্ত 4 বছর নগা আজুগই তংমানে জরাবো আগরতলানে কেবো খুশ খাইনাই কই তিনি বনি বিসিংতে সম স্টেটমেন্ট খানাকা মকল নি মুক্তি কলাই গাড়ি তখাক জাকা নগদ থামি বুজাকা লামা কসই বুজাকা কেস রিজাকা 4 বছর রিজনাল পার্টি নি লগে তংগই কোন নেতা বনি থানি ও ফাই শান্তনার নানি মতন কোন নেতা মুইতো মাইয়া তিনি ফুঙ্গো জেফরত তিনি আইপিএফ পার্টি অব জয়েন খাইছিনাই বিনি লগিনে বড়রন তুই হই আগরতলানি বড়রক যখন আগরতলা বরমনি আগরতলানি নেতারনি থানিও যখন ইনফরমেশন সগইয়া गोबां नेता कतर बनो फुल खाइनानै सेंखाता मानाय नों जयन तारिख रे नोंसिनि पार्टी वन तंग्रा कोदि आसु 4 বছর के बिएम थांगि तो 4 বছর बनि गारि तो खगजाक माने लामा कासै बुजंग माने केस रिजाक माने नग माइरं क्रै हाइपना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी खलै तिनी करबुक आमचायो एमडीसी नाम का एमएलए नाम का 4 বছর नि यागला आपुरनि जराबा बरो थांगि तो तिनी आइपेप तिनी होइते बनो जों वेलकाम खायो आइपेप तिनी होइते जों बनो खा खामबाय लामसगो तिनी बेलाय नांगको माने कक साका चिकन होइते सि कतरं नाय कोनो दिनम बुमानी अग्नि आचायमानि लगे लगे केवल माध्यमिक पास बीए पास 12 पास मास्टर डिग्री डॉक्टरेट इंजीनियर होंगे पास होंगे केवल बुमानी अग्नि आचाय खांकाय चिकन होइते सि कतरं नाय नासारिनि होइतेसि मास्टर डिग्री कमप्लीट खाइनाय नासारिनि होइतेसि डॉक्टरेट डिग्री कमप्लीट खाइनाय नासारिनि होइतेसि इंजीनियर कमप्लीट खाइनाय आबुनि बगै बतिनि बनि स्टेटमेंट लिखा आइपेफ 2009 आचायै एडीसी आमचाइना तुये आलादा राज्य खाइनाय पिपालेंस नामनाय हिमानि अब चिकन होइते कतर थांनाय कोनो दिनो कतर थाङै बाख्लायै चिकना बाख्लाय फैमाया बनि स्टेटमेंट बेलाय नांगको माने क बतिनि सामाने बगै आं पर्सनली होंगे आनी पार्टी नि होंगे ते राज्य सरकार नि होंगे आं बना बेलायखाने वेलकाम खालायो ते केसिया जों 2018 बो आइपेफ बे बीजेपी अलायंस संलायखा 2018 बो आइपेफ बे बीजेपी अलायंस संलायो त्रिपुरानि प्राय 25 বছর কন্টিনিউ ते प्लस 10 বছর 35 বছর सरकार 35 বছর सरकार नि जराबो
একজন ত্রিপ্রাসা কর্মচারী নিজে অধিকারী কক সারাক মাইয়া একজন ত্রিপ্রাসা অফিসার নিজে জাতিনি কক সারাক মাইয়া 2018 পর্যন্ত অমখাই খেলাইছিল বড় না প্রত্যেকটা অফিসে থামে অফিসার একটা বুকু মুথ বইতন দেখা অবশ্য মিয়া নিজে অধিকারী কক পর্যন্ত সারাক গিয়া চিনি ত্রিপ্রাসা আমচাইয়া থাঙ্গই ত্রিপ্রাসানি বগে কক সারাক মাইয়া পর্যন্ত 2018 পর্যন্ত চৌনুখা